अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेजी बोल चाल किताब के ज़रिए से इंग्लिश बोलने की मशक और प्रैक्टिस के ताल्लुक से वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 111 मुख्तलिफ मौज़ूआत की मशक होनी है। ये उसी का अगला हिस्सा है। आप ज़रूर सुने और बोलने की मशक करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऑफर बता दूं कि हमारी उर्दू से अंग्रेजी सिखाने वाली नायाब किताब रहनुमाए अंग्रेजी की पहली जिल्द की मुकम्मल कीमत 360 रुपये इंडियन थी, लेकिन अभी ऑफर में ये सिर्फ और सिर्फ 330 रुपये में मिल रही है। डिलीवरी भी फ्री है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नंबर है 76 67 63 52 99। Can you cook, Bilal? Can you cook, Bilal? A little bit. A little bit. What can you make? What can you make? I can make tea. I can make tea. That is easy. That is easy. I make good omelets too. I make good omelets too. Can you cook a curry? Can you cook a curry? No, that is hard. No, that is hard. I learned cooking online. I learned cooking online. Why do you cook? Why do you cook? To help my wife. To help my wife. That is a great sunnah. That is a great sunnah. Do you chop vegetables? Do you chop vegetables? Yes, I help with cutting. Yes, I help with cutting. Be careful with knives. Be careful with knives. I cut my finger once. I cut my finger once. It happens. Practice makes perfect. It happens.
Practice makes perfect. I will try making rice. I will try making rice. Start with something simple. Start with something simple. ماشاءاللہ آج آپ نے انگریزی بولنے کی شاندار مشق کر لی ہے. اسی طرح روزانہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے ہماری کتاب رہنمائے انگریزی بول چال کی PDF فائل آج ہی حاصل کریں. صرف اور صرف 99 روپے میں فون پے یا گوگل پے کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نمبر 76 67 63 52 99 پہ رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ بھیج کر فوراً اپنی کتاب جو ہے واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا گیا ہے, آپ چاہیں تو براہ راست بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.